Hola, en este video vamos a ver algunos ejemplos específicos de la lengua que se utiliza para indicar las ideas principales y secundarias en un texto. Language used to signal main and secondary ideas in a text. Las ideas principales suelen estar indicadas con frases como las que aparecen en este listado y otras. Aquí simplemente vamos a marcar algunas para que ustedes tengan algunas ideas y puedan buscarlas en los textos cuando los estén leyendo. Pueden indicarse como key point, central theme, primary assertion, main conclusion, core concept, crucial aspect, central argument, primary emphasis, and chief perspective. Vamos a tomar una a una. Un key point es una frase que suele introducir una idea central o argumento. Un central theme se refiere al enfoque principal o tema del texto. Primary assertion es aquella afirmación principal que indica un punto importante que se está marcando. Main conclusion es aquella conclusión principal que generalmente precede el resultado fundamental o el hallazgo que el texto busca presentar. Core concept o concepto fundamental es aquella idea fundamental o central explorada en el texto. Crucial aspect es un aspecto crucial, elemento crítico en la discusión. Central argument es un argumento o idea principal en una controversia o punto de vista. Primary emphasis o el énfasis principal indica dónde reside el enfoque principal del texto. Y por último, chief perspective, perspectiva principal, representa el punto de vista primordial o central explorado. Aquí tenemos algunas de las expresiones que se utilizan para introducir o presentar estas ideas principales. The main point is, the primary idea is, at the core of this argument, the central theme revolves around, a crucial aspect to consider is, the key focus here is, an essential perspective to grasp is, fundamentally, this text emphasizes, a significant contention in this discussion is. Bueno, ahora vamos a pasar a las ideas secundarias que también son introducidas a través de distintas expresiones. Primero vamos a mencionar cuáles son esas expresiones que generalmente se usan para referirse a las ideas secundarias y explicar qué significa cada una. Supporting detail, subsidiary point, illustrative example, secondary consideration, additional information, supplementary detail, illustrative instance, supporting evidence, and backing argument. Vamos a tomarlas una por una. Supportive detail se refiere a la información que refuerza la idea principal. Subsidiary point denota un punto menor que contribuye al argumento principal. Illustrative example proporciona un caso o instancia para explicar la idea principal. Secondary consideration representa un punto que agrega profundidad, pero no es central. Additional information, información adicional, ofrece conocimientos extra que complementan el argumento principal. Supplementary detail, detalle suplementario o complementario, presenta información de respaldo para la idea principal. Illustrative instance, instancia ilustrativa, proporciona un ejemplo para aclarar el concepto principal. Supporting evidence, evidencia de apoyo, se refiere a datos o hechos que respaldan la afirmación principal. Backing arguments, argumento de apoyo, representa un punto que refuerza el punto de vista principal. Noten el orden en el que aparecen el adjetivo y el sustantivo en inglés y en español, que está invertido y que luego veremos más adelante. Ahora vamos a ver un texto donde algunas de estas expresiones son ilustradas y donde podemos ver, vamos a volver atrás un segundo y vamos a ver algunas de las formas en las cuales estas ideas secundarias son presentadas en un texto.
Estos son los ejemplos. In support of this, it's important to note, to illustrate this point, additionally, it's worth mentioning, furthermore, a related consideration is, an illustrative example can be seen in, supplementary information reveals, in connection with this, it's interesting to observe, supporting this notion, it's clear that, and backing this argument one can find. Todas estas son expresiones que se pueden utilizar para presentar ideas secundarias. Ahora sí, vamos a ir a un texto donde aparecen algunas de estas expresiones y ustedes pueden utilizar estas expresiones, que en este caso están marcadas en negrita, para identificar las ideas principales y las ideas secundarias. Yo lo voy a leer y ustedes van a ver dónde aparecen las ideas marcadas en negrita. In this study, delve into the impact of parental involvement on digital cognitive development. The main point is to examine how different levels of parental engagement influence cognitive skills in early childhood. Supporting this notion, it's clear that children who receive consistent parental interaction during their formative years tend to exhibit higher levels of language acquisition and problem-solving abilities. Johnson et al., 2018. Additionally, it's worth mentioning that the study, Parental Reading Practices and Cognitive Abilities, found a positive correlation between the frequency of shared reading between parents and children and the development of vocabulary and comprehension skills. Smith and Brown, 2020. An illustrative example can be seen in a longitudinal study conducted by Martinez and Gomez, 2019, which demonstrated that children who participated in regular educational activities with their parents showed significant improvements in both academic and non-academic domains, cognitive domains. In conclusion, the primary idea highlighted in this research is the pivotal role of parental involvement in shaping a child's cognitive trajectory. Furthermore, a related consideration is the potential impact of socioeconomic factors on the effectiveness of parental engagement strategies, an area that warrants further investigation. As we reflect on these findings, it becomes evident that recognizing the central theme of parental involvement can greatly contribute to optimization of early childhood cognitive development. Es importante notar que este es un ejemplo creado para ilustrar estas expresiones y que no tienen que ir a buscar estas citas porque no son reales. También es importante notar que podemos encontrar textos que no mencionan explícitamente estas frases que vimos resaltadas en el texto anterior, pero que también tienen identificadas la idea principal y la idea secundaria. En este texto que vamos a ver a continuación no aparecen estas expresiones explícitas, pero de todos modos hay una idea principal y podemos observar las mismas ideas secundarias. Vamos a ver el texto. This study delves into the influence of parental involvement on child cognitive development, specifically focusing on how varying degrees of parental engagement shape cognitive skills during early childhood. Research consistently indicates that children who experience consistent parental interaction during their formative years tend to exhibit higher levels of language acquisition and problem-solving abilities. Johnson et al., 2018. Notably, the study Parental Reading Practices and Cognitive Abilities found a positive correlation between shared reading between parents and children and the development of vocabulary and comprehension skills. Smith and Brown, 2020. An enlightening example can be drawn from a longitudinal study conducted by Martinez and Gomez, 2019, demonstrating significant cognitive improvements in children engaged in regular educational activities with their parents. In summary,
The central focus of this research centers on the pivotal role of parental involvement in shaping a child's cognitive trajectory. Additionally, the potential impact of socioeconomic factors on the effectiveness of parental engagement strategies presents an avenue for further exploration. These findings underscore the significance of recognizing parental involvement's implication for optimizing early childhood cognitive development. Entonces, cuando nos enfrentamos con un texto como este, lo que tenemos que buscar es aquellas claves o aquellas informaciones que nos permiten identificar cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias.